selanjutnya kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Kita aplaus bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Perlu kami informasikan kepada hadirin hadirat sekalian pada malam hari ini, tolong jangan sampai meniru adegan ini, karena adegan ini adegan yang sangat berbahaya. Pada malam hari ini atraksinya adalah akan disiram dengan air keras. Jadi kami ingatkan kembali jangan sampai meniru adegan ini, karena adegan ini sangat berbahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita aplaus bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, hadirin hadirat, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara yang kelima, ijazah hadrah qadariyah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Dalam hal ini akan diijazahkan oleh Syekh Kiai Haji Muhammad Ansori Al-Qadiri SAG. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat? Apa kuenya habis ya? Hah? Mari dijawab yang semangat, yang keras. Saya doakan siapa yang menjawabnya keras dengan semangat, mudah-mudahan hutangnya lunas. Masalah hutang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah hutang itu semangat itu ya.
Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, pada para alim, para ulama, masyayikh, wabil khusus kepada murabbi wa ruhina al-alim al-alamah al-hafid as-sayyid asyarif Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani yang selalu saya taati dan takzimi, kepada para habaib rahimakumullah, sahibul manhaj pondok pesantren entrepreneur Dar Ar-Raudhah Habib Muhammad Nur Sulaiman rahimakumullah, juga kepada Musbika Kota Waringin Barat rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas semua limpahan rahmat, nikmat taufik hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kita oleh Allah dikumpulkan di tempat yang mulia ini, jadi pondok pesantren termasuk tanah-tanah yang dimuliakan Allah. Allahumma amin. Dan kita dipertemukan di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Mudah-mudahan kita dipertemukan di tempat yang mulia dan bulan mulia, mudah-mudahan akan menjadikan kemuliaan dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan, kita panjatkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad, Nabi yang sangat-sangat kita harapkan syafaat dan pertolongannya. Mudah-mudahan dengan kita bersilaturahmi seperti ini akan benar-benar akan diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan diberkahi hidupnya, diberkahi keluarganya, dan diberkahi keturunannya. Allahumma amin. Para bapak, ibu, hadirin sekalian rahimakumullah, keparang matur, saya adalah qadim beliau Asy-Syaikh, untuk diberi tugas, diberi amanah untuk menyebarkan daripada hadrah qadiriyah, di mana hadrah dzikir itu adalah dzikir yang bersanad dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa dzikir itu dari beliau Syekh, dari abahnya Syekh, dari kakaknya Syekh, seperti yang di kertas itu yang sudah jenengan terima itu merupakan silsilah daripada hadrah qadiriyah. Mudah-mudahan ini akan menjadikan berkah kepada kita semuanya. Allahumma amin. Jadi apabila orang itu tiap-tiap punya hajat berwasilah kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, waktu tahlilan berwasilah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yasinan berwasilah kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan di sini dibacakan manakib beliau, ya, Habib ya. Apabila orang seperti itu, maka dikatakan sebagai pengagum daripada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau muhibbin, pecinta daripada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi apabila seseorang itu melaksanakan apa yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui murid-muridnya, mursyid-mursyidnya, seperti yang kita laksanakan seperti ini, dan apabila antum semuanya melaksanakan ijazah ini dengan istiqomah, yang mana ijazah ini adalah dari beliau, kakek, abahnya, kakeknya, seterusnya dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka apabila orang itu mengerjakan apa yang diajarkan beliau, maka akan diakui sebagai santri-santrinya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka barang siapa yang melaksanakan apa yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka akan diakui murid-muridnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka barang siapa diakui oleh murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka kita akan bersama-sama besok
sowan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan Allah meridhai. Allahumma amin. Maka zikir itu tidak boleh sembarangan mengamalkannya, harus mendapatkan ijazah atau pengesahan daripada Sahibul Ijazah. Beliau Syekh mengamalkan pada saya, dan itu bersyarat bersambung sampai Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dengan ini saya mengijazahkan kepada semuanya untuk melaksanakan atau mengamalkan zikir itu, sehingga kita semuanya akan diakui daripada santri-santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qabil. Saya ulangi lagi ya. Jadi begitu saya mengatakan saya ijazahkan, maka jenengan saya terima, ini harus ada akad untuk melaksanakan ini, sehingga jenengan betul-betul akan diakui sebagai santri-santrinya, murid-muridnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma amin. Zikir ini saya terima dari guru saya Syekh Al-Alim Alamah Syed Asyarif Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jalil Al-Hasani, dari abahnya beliau Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Faik Al-Jalani, dari kakeknya Syekh Muhammad Siddiq Al-Jalani, sampai terus ke atas sampai Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dengan ini saya ijazahkan kepada jenengan semuanya. Al-Fatihah. Pertama dalam zikir itu adalah zikir nafi isbat atau zikir la ilaha illallah. Apabila kita berzikir belum punya guru pembimbing, belum punya mursyid, maka zikir kita zikir bil lisan. Maka setelah ini zikirnya akan berbeda. Nanti cara zikirnya mata dipejamkan, waktu la ilaha arah ke kanan, illallah lafaz Allah ditancapkan ke dalam hati, di dalam latifatul qalbi, letaknya di bawah susu kiri 2 jari, condong ke kiri 2 jari. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Sehingga lafaz Allah bisa nancap, bisa masuk ke dalam hati. Hati merupakan sentral daripada manusia. Di dalam satu tubuh ini ada 35 juta sel. Dan apabila dalam hati ini terpukul, terisi dengan hentakan lafaz Allah, la ilaha illallah, maka sel yang 35 juta itu akan terkerejet apa? Di sini ada. Akan terhentak atau katakan refleks, sehingga akan berzikir Allah seperti itu. Jadi 35 juta sel itu akan berzikir Allah dengan hentakan daripada hati itu. Maka satu kali berzikir itu nilainya, pahalanya sama dengan 35 juta. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai. Allahumma amin. Dan Nabi kita bersabda, dawuh, man qala la ilaha illallah wa maddaha bitaqdimi ghafarallahu arba'a alafid dzanbi minal kabair. Maka barang siapa zikir la ilaha illallah dibimbing oleh guru mursyid, dan alhamdulillah saya Al-Fakir mendapat kemursyidhan beliau Thariqah Qadiriyah Al-Jalil Alaihi Mubarakah, dan sebelumnya Al-Fakir adalah mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, sehingga ada sambungan sanad sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa berzikir la ilaha illallah digurukan, dibimbing oleh guru mursyid, maka Allah akan mengampuni 40 dosa besar jenengan antum semuanya. Allah akan mengampuni arba'alafid dzanbi minal kabair, mengampuni 40 dosa besar. Wa lam yakun arba'alafid dzanbi minal kabair, apabila antum tidak punya 40 dosa besar, katakan dosanya 20.000. Berarti masih susuk, apa susuk itu ya? Hah? Masih turah. Masih lebih 20.000. Maka dikasihkan siapa 20.000 itu? Wa alihi, keluarganya antum semuanya. Bapaknya antum, mertua antum, anaknya antum, kakek, nenek, kakak, adik,
akan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka upama keluarga ini wa alihi ini dosanya 10.000, maka masih sisa 10.000. Dikasihkan siapa itu? Wajironihi, maka akan diampuni dosa-dosa tetangganya antum semuanya. Siapa yang disebut tetangga itu? Yaitu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, itulah tetangga. Bukan jarak. Jadi kalau sini katakan sampai ke sana itu mana itu ya? Jadi hitungannya rumah, tidak jarak. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa tetangga. Masya Allah, ini berkah daripada apabila zikir ini kita gurukan kepada guru mursyid yang punya sanad mutasyir sampai Syekh Abdul Qadir Jailani sampai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah meridhai. Sehingga disinilah jenengan sebagai ahli zikir ini sebagai rahmatan lil alamin, memberi berkah kepada keluarga dan memberi berkah kepada tetangga. Sehingga kita sesuai dengan apa yang diamanatkan baginda Rasul, bahwa kita sebagai rahmat di alam ini. Mudah-mudahan Allah meridhai. Allahumma amin. Setelah zikir itu nanti kita zikirnya berdiri. Seperti itu memang ajarnya seperti itu, berdiri, nanti berdiri la ilaha illallah ada ma fi ilmillah seperti itu sampai ya hayyu ya qayyum nomor berapa? 11 itu ya. Nanti kiri kanan bergandengan seperti ini. Kiri kanan bergandengan, Allah hayyun, mata dipejamkan, bayangan jenengan seperti di dalam kapalnya Nabi Nuh. Karena pada waktu itu orang yang selamat di dunia ini adalah anak keturunan Nabi Nuh. Mudah-mudahan kita semuanya adalah bagian dari anak cucunya Nabi Nuh alaihissalam yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah hayyun, Allah qayyum, tetap fokus konsentrasi, dirasakan, hati dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru kita Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani rawuh di tempat ini. Allahumma amin. Menyaksikan murid-muridnya berzikir, melaksanakan daripada zikir beliau sehingga akan mengantarkan kita sebagai ahli jannahnya Allah. Allahumma amin. Terus nuwun sewu, kertas itu jangan diletakkan sembarangan karena di situ ada nama-nama guru-guru wali-walinya Allah, mulai beliau sampai Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani sampai Rasulullah. Sehingga pesan saya itu disimpan sebagai jimat. Ya, disimpan sebagai jimat. Insya Allah apabila rumahnya antum dengan ada nama-nama beliau akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Karena nama-nama itu adalah nama-nama guru-guru yang dimuliakan Allah. Insya Allah min jumlatil auliyaillah, sehingga kita betul-betul akan dimuliakan Allah dunia sampai akhir. Allahumma amin. Al-Fatihah. Li hadrati murabbi wa ruhinna al-alim al-alamah al-hafidh al-syed al-syarif Profesor Dr. Syekh Muhammad Fadil Al-Jalil Al-Hasani wa Syekh Muhammad Faik Al-Jalani wa Syekh Muhammad Siddiq Al-Jalani wa Syekh Syekh Mamduh Anwar Al-Rifqani wa Syekh Ahmad Al-Qadiri wa Syekh Abdul Qahar wa Syekh Muhammad Ali Al-Atrusi wa Syekh Abdul Hamid Khan wa Syekh Nuruddin Al-Rifqani wa Syekh Muhammad Nuri Al-Rifqani wa Syekh Muhammad Nuri Al-Mausili wa Syekh Muhammad Adakhuki Al-Rifqani wa Syekh Ali Al-Kalali Rumani wa Syekh Muhammad Al-Jalil Al-Mausili wa Syekh Abu Bakar bin Mustafa Alusi wa Syekh Mustafa bin Muhammad Alusi wa Syekh Utsman Al-Qadiri wa Syekh Abdul Rahim Al-Qadiri wa Syekh Abu Bakar Al-Qadiri wa Syekh Yahya Al-Qadiri wa Syekh Hisamuddin Al-Qadiri wa Syekh Nuruddin Al-Qadiri wa Syekh Waliyuddin Al-Qadiri wa Syekh Zainuddin Al-Qadiri wa Syekh Syarufiddin Al-Qadiri wa Syekh Samsuddin Al-Qadiri wa Syekh Muhammad Al-Hattaq Al-Qadiri wa Syekh Abdul Aziz Al-Qadiri wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultan Auliya'i Al-Aziz wa Syekh Abi Said Mubarak Al-Mahjumi wa Syekh Abi Hasan Al-Hikari wa Syekh Abi Farad At-Turtusi wa Syekh Abdul Hamid Ad-Damimi wa Syekh Abi Bakri Misibli wa Syekh Abdul Qasim Junad Al-Baghdadi wa Syekh Syarif Saqadi wa Syekh Ma'rufil Kharki wa Syekh Dawud Al-Ta'i
wa Syekh Habibul Ajami, wa Syekh Hasan Basri, wa Syekh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, wa Sayyidil Mursalin, wa Habibi Rabbil Alamin Sayyidina Muhammad, Sayyidina Jibril alaihissalam, Rabbil Arbabi wa Mu'turi Gobi, Wallahu subhanahu wa ta'ala Al-Maqul Wahab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita zikir nafi isbat kalimah thayyibah. Ini harus dilakukan dengan duduk. Mata dipejamkan, nanti la ilaha dibuang ke kanan, illallah ditancapkan ke dalam hati, di dalam latifatul qalbi, letaknya di bawah susu kiri dua jari dengan condong ke kiri dua jari dengan hentakan yang kuat. La ilaha illallah. Allah dimasukkan ke situ. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Illahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifatak afdalu dzikri fa'lam annahu qauluhu ta'ala la ilaha illallah 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 illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 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 la ilaha 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 illallah
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari berdiri. Semuanya berdiri. Ini ajarannya dari Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi nanti gerakannya maju mundur seperti itu. Pertama adalah la ilaha illallah adada ma fi ilmillah, la ilaha illallah adada ma fi ilmillah, seperti itu. Mari mulai. La ilaha illallah adada ma fi ilmillah, la ilaha illallah adada ma fi ilmillah, adada ma fi ilmillah, la ilaha illallah adada ma fi ilmillah, la ilaha illallah adada ma fi ilmillah, لا إله إلا الله عدد ما في علم الله، لا إله إلا الله عدد ما في علم الله، لا إله إلا الله عدد ما في علم الله، لا إله إلا الله عدد ما في علم الله، لا إله إلا الله عدد ما في علم الله، لا إله إلا الله عدد ما في لا إله إلا الله عدد ما في علم الله، لا إله إلا الله عدد ما في علم الله، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، 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 أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا أنت، لا إله إلا الله، أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا أنت، لا إله إلا الله، أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا أنت، لا إله إلا الله، أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا أنت، لا إله إلا الله، أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا أنت، لا إله إلا الله، أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا أنت، لا إله إلا الله، أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا أنت، لا إله إلا الله، أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا أنت، لا إله إلا الله، أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا أنت، لا إله إلا الله، أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا أنت، لا إله إلا الله، أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا أنت، لا إله إلا الله، أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا أنت، لا إله إلا الله. Ya tawaddub alaina waghfir lana warhamna, ya tawaddub alaina waghfir lana warhamna, ya علينا واغفر لنا وارحمنا، يا تواب علينا واغفر لنا وارحمنا، يا تواب علينا واغفر لنا وارحمنا، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، يا تواب 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 وارحمنا، يا تواب علينا واغفر لنا وارحمنا.
Ya muta'alli irham khalli, ya mutajalli irham dilli, ya muta'alli irham khalli, ya mutajalli irham dilli, ya muta'alli irham tajalli irham ya muta'alli irham hali, ya mutajalli irham dilli, 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 ya muta'alli irham hali ya mutajalli irham dilli, ya muta'alli irham hali, ya mutajalli irham dilli. Ya Rabb ikfir illam taghfir man yaghfir, 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 ya Rabb ikfir illam taghfir man yaghfir. Ya Rabb ungdur illam tangdur mayyangdur, 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 ya Rabb ungdur illam tangdur mayyangdur. Ya Rabb irham illam tarham mayyarham, 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 ya Rabb irham illam tarham mayyarham. Yahu Yahu Yaman hu haq, la ilaha illahu, Yahu Yahu Yaman hu haq, la ilaha illahu, Yahu Yahu Yaman hu haq, la ilaha Yahu Yahu Yaman hu haq, la ilaha illahu, 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 Yahu Yahu Yaman hu haq, la ilaha illahu. Mari kiri kanan bergandengan. Ayo seperti gandengan. Ya merapat bergandengan semuanya. Jadi nanti mata dipejamkan, kita ini semuanya termasuk anak keturunan yang dulu diselamatkan Allah dalam kapalnya Nabi Nuh. Beliau dawuh seperti itu. Sehingga nanti ayo ya merapat. Nanti Allah hayyun ke kanan dulu, terus baru ke kiri. Allah hayyun kanan kiri. Mata dipejamkan, dirasakan jenengan termasuk orang-orang yang di kapalnya Nabi Nuh, sehingga orang-orang yang diselamatkan Allah dari bencana, bala, musibah apapun. Allahumma amin. Jadi kita seperti itu. Jadi kita di dalam kapalnya Nabi Nuh, sehingga kita diselamatkan Allah dari gelombang, dari ombak, dari bermacam-macam musibah, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Allahumma
Amin. Nanti mata dipejamkan, dirasakan betul-betul kita sebagai hadir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang akan terselamatkan. Pertama ke kanan, baru ke kiri. Allah hayyun, 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 Allah Allah hayyun, Allah hayyun, Allah hayyun, Allah hayyun, Allah hayyun, Allah hayyun, Allah Allah hayyun, Allah hayyun. Allah hayyun, 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 Allah Allah hayyun, 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 Allah 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 hayyun, 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 Allah Allah hayyun, 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 Allah 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 hayyun, Allah hayyun, Allah hayyun, Allah hayyun, Allah hayyun, Allah hayyun. Allah hayyun, 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 Allah hayyun. Allah qayyum, 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 Allah Allah qayyum, 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 Allah Allah qayyum, 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 Allah 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 qayyum, 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 qayyum, Allah qayyum, Allah qayyum. Mari duduk kembali. Illahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifatak afdalu dzikri fa'lam annahu qauluhu ta'ala la ilaha illallah la
ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha 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 illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khada'i hajatina wa hajatukum min hawaidina wal akhirah lahumul fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim Allahumma shalli wa ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana khalqan kama jan bagi jil karim adam sultanik Allahumma wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tungjina biha min jam' ahwali wal afat wa takhdilana biha jami'al khajat wa tudahhirna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil fatihal mu'azzamati wa sab'i masani ang taftaha lana bi kulli khair wa ang tatafaddalu alaina bi kulli khair wa ang tas'alana min ahlil khair wa ang tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa ang tahfadhana fi adyani wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mikhnatin wa fitnatin wa pusin wa dhair innaka waliyun kulli khair wa mutafaddilum bi kulli khair wa muqti li kulli yarhamar rahimin wa sallallahu nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi haqqi bismillahirrahmanirrahim wa bi hurmati bismillahirrahmanirrahim wa bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bi azamati bismillahirrahmanirrahim wa bi jalali bismillahirrahmanirrahim wa bi kamali bismillahirrahmanirrahim wa bi haibati bismillahirrahmanirrahim wa bi manzilati bismillahirrahmanirrahim wa bi malakuti bismillahirrahmanirrahim wa bi jabaruti bismillahirrahmanirrahim wa bi kibriyai bismillahirrahmanirrahim wa bi sana'i bismillahirrahmanirrahim wa bi bahai bismillahirrahmanirrahim wa bi karomati bismillahirrahmanirrahim wa bi sultani bismillahirrahmanirrahim wa bi barakati bismillahirrahmanirrahim wa bi izzati bismillahirrahmanirrahim wa bi quwwati bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadri washrah syudri wa yassir amri farzuqna min haitsu la yahtasib. Mari berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Mudah-mudahan dipun ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Farzuqna min haitsu la yahtasib. 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 Bi fadlika
wa karomika ya man huwa kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf wa as'aluka bi jalalil izzati wa jalalil haibati wa jabril adhamati ang tas'alana min ibadika syalihin ang tas'alana min ibadika syalihin ang tas'alana min ibadika syalihin alladzina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun bi rahmatika ya arhamar rahimin wa anta sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa syarmu alal mursalin walhamdulillahi rabbil fatihah. Ma'as sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi syiratal ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillah. Demikian ijazah hadrah qadariyah. Saya mohon diamalkan minimal sehari sekali. Apabila jenengan bisa istiqomah melaksanakan hadrah qadariyah, itu tata caranya sebelum hadrah dibaca, guru-guru itu difatihai satu persatu sampai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah dzikir bersanad dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Barang siapa dengan istiqomah melaksanakan dzikir ini, maka akan diakui sebagai santri-santri Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma amin. Jadi kita besok bareng-bareng bersama bisnya Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani menuju surganya Allah. Allahumma amin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah. Mau'idatul Hasanah pembuka Mau'idatul Hasanah ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Syarif Al-Sayyid Al-Ustadz Al-Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Allahumma salli ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأمين الكامل المكمل أكمل الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وقائد غر المحجلين، جد الحسن والحسين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيها الحضور الكرام، إن شاء الله أقدم خالص شكري وتقديري لكل إن شاء الله من كان موجود. إن شاء الله الجمع المبارك، الأخ الحبيب عبد الرحمن القدري، طاهر، الحبيب هود، الحبيب علوي، ومن كياي الحاج أنصاري، كياي مخروش مسرور بن أسعد عبد الكريم، كياي عبد الله منيف، ومعي مترجم علي، وخاصة جميع أهل البيت الكرام الموجودين، أظن كلهم شباب،
أسأل الله إن شاء الله العزة والتكريم والشرف لهم إلى يوم الدين إن شاء الله. ويجن الأمن والعسكري والشرطة إن شاء الله والعلماء والحاضرين والحاضرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Beliau Maulana Syekh As-Sayyid Asy-Syarif Profesor Ad-Doktor Muhammad Fadil Al-Jailani, pertama beliau panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau panjatkan sholawat dan salam kepada sosok yang paling sempurna dan tersempurnakan, sosok yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul, sosok yang menjadi penghulu hamba-hamba Allah yang kelak di hari kiamat akan bercahaya seluruh tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Qaidul ghurril muhajjalin, sosok yang menjadi kakek dari Sayyidina Hasan dan Husain, yaitu junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam beliau panjatkan kepada keluarga baginda Rasul dan para sahabat serta pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Kemudian beliau lanjutkan dengan ucapan rasa terima kasih dan penghormatan kepada yang pertama Al-Habib Abdurrahman Al-Qadri, Al-Habib Alwi bin Thahir Al-Habib, Al-Habib Hud, Al-Habib Alwi Azmatkan, Kiai Haji Ansori, dan juga Kiai Haji Masrur bin As'ad Abdul Karim. Rasa penghormatan juga beliau sampaikan kepada Kiai Haji Abdullah Munif dari Pasuruan, dan tak lupa kepada seluruh Sadatus Syurafa, kepada seluruh para habaib, baik yang masih muda-muda maupun yang sudah pada sepuh. Dan juga tak lupa rasa penghormatan beliau sampaikan kepada Bapak dari pihak kepolisian dan dari pihak TNI, kepada para ulama, para kiai, para dewan asatidz, kepada para hadirin beliau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في الحقيقة صار 41 سنة الله أنعم علي بخدمة جدي سلطان أولياء سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. وفي خلال هذه الفترة أكثر من 50 دولة، وأكثر من 400 المدينة، وأكثر من 500 المكاتب للمخطوطات الرسمي وغير الرسمي. Secara jujur beliau sampaikan bahwa kurang lebih 41 tahun beliau telah mengelilingi lebih dari 50 negara dan beliau singgahi lebih dari 400 kota. Beliau khidmah untuk meneliti, mencari karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yang masih berbentuk tulisan tangan. Beliau kelilingi dunia, beliau singgahi kota-kota untuk menemukan, meneliti karya dari kakek beliau tersebut. والآن الحمد لله أثبتنا للشيخ أكثر من 100 مؤلف، والعالم الدنيا ما كان يعرف إلا 3 مؤلفات، وطبعنا من هذا 25 مؤلف ونحن مستمرين في الطبع. Dan selama itu pula beliau temukan bahwa karya-karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu ternyata banyaknya melebihi 100 karya, yang mana hampir seluruh dunia hanya mengetahui bahwa beliau cuma atau hanya memiliki 3 karya saja. Dan alhamdulillah juga bahwa hingga saat hari ini ada sekitar 25 kitab dari karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sudah beliau cetak, dan insya Allah dalam waktu yang selanjutnya akan terus beliau cetak karya-karya datuk beliau, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. والآن الحمد لله 14 مؤلف
تحت ترجمة إلى لغة الأندونيسي، وسوف نطبع إن شاء الله جميع كتب الشيخ رضي الله عنه إن شاء الله بالعربي واللغة الأندونيسية. في أندونيسيا إن شاء الله مركز جيلاني بجاكرتا ومركز جيلاني في جميع أندونيسيا وجنوب شرق آسيا. Dan alhamdulillah juga bahwa saat ini sekitar 14 kitab yang sudah tercetak dengan bahasa Arab sedang dalam proses penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Dan insya Allah beliau akan terus mencetak kitab-kitab tersebut dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia dan akan menyebarkannya ke seluruh pelosok penjuru Nusantara. وفي هذه المدة طبعا من المدن والبلدان تجولت، وفي الحقيقة دائما أنا أقول أنا لست مسافر، أسافر إلى أمريكا إلى يوروب إلى أفريقيا آسيا، لا، لما أتي أندونيسيا أقول أنا مسافر إلى بلد الثاني، والحقيقة أندونيسيا بلدي الثاني وأحب البلد إلي. Dan selama beliau kunjungi benua, negara, kota-kota, dan ternyata ketika beliau berkunjung ke Indonesia, beliau tidak mengatakan sedang musafir ke negara asing, tetapi beliau senantiasa mengatakan bahwa saya sedang berkunjung ke negara saya yang kedua, karena menurut beliau negara Indonesia adalah negara beliau yang kedua. Terima kasih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah قبل درسنا نبارك نسأل الله سبحانه البركة في دار الروضة للسنة التاسعة مع إمامها إن شاء الله، مع إمام سيد محمد سليمان شيبان وجميع المسؤولين والطلبة والطالبات إن شاء الله، أدام الله إن شاء الله بالورثة والعلوم إلى يوم الدين. Sebelum kita memulai pengajian pada malam hari ini, beliau mengucapkan selamat dan mabruk atas milad ke-9 Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Raudhah yang mana dipimpin, dikhotimi oleh beliau Al-Habib Muhammad Sulaiman Nur Basyaiban, dan juga kepada seluruh sivitas pengurus Pondok Pesantren beliau mengucapkan selamat atas hari lahir Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Raudhah. Insyaallah, insyaallah. الآن إن شاء الله نبدأ. يعني سيد عبد القادر الجيلاني هو في المدرسة، كيف يعني الطلبة في المدرسة بيكون صاحب الأدب والحرمة مع المشايخ مع أساتذته والرفق مع رفقائه ومع الغير، دائما يكون صاحب أخلاق، صاحب أدب، صاحب احترام. Sekarang kita akan bahas bagaimana perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau masih nyantri di pondok pesantren, masih belajar di suatu madrasah. Bagaimana keluhuran akhlak beliau, adab beliau terhadap seorang guru, terhadap seorang ustadz, bahkan etika mulia beliau terhadap sesama teman beliau. Insyaallah سيد عبد القادر الجيلاني، لأن ما باقي وقت حتى نطول، اختصارا إن شاء الله هو مع 2 رفقاء 3 نفر ابن سقا عبد الرحمن في المدرسة. هذا قصة لطيفة جدا جدا، فيها العبرة، فيها العبرة في التواضع، العبرة في الأدب، العبرة في الحرمة مع أوليائي مع العلماء، يعني عبرة كثيرة في تلك القصة. Dan singkat saja karena memang waktunya sudah larut malam, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada saat beliau nyantri bersama kedua temannya, yaitu Syekh Ibnu Sako dan Syekh Abdul Rahman,
yang mana dalam kisah yang akan beliau sampaikan ini banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Bagaimana keluhuran akhlak dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terhadap seorang guru, kepada seorang ulama, bahkan kepada seorang wali, dan bahkan kepada sesama temannya. اشتهر ببغداد بأن واحد من أولياء الله عالم كبير وكبير السن، كبير في العلم، كبير في الكرامات، كبير في الجاه، أتى إلى بغداد ويعطي الوعظ والنصيحة، ولكن فجأة يغيب على الكرسي، بعد فترة فجأة يظهر على الكرسي. هذا من كراماته رضي الله عنه. Pada saat itu masyhur di kota Baghdad, terdengar kabar yang sangat terkenal dan populer bahwa di kota Baghdad ada seorang wali yang alim yang memiliki karomat yang banyak. Salah satu karomatnya adalah ketika seorang wali tersebut menyampaikan wejangannya, menyampaikan pelajaran agamanya, terkadang wali tersebut berada duduk di atas kursinya, dan terkadang seketika itu pun juga lenyap atau hilang dari kursi tempat ia duduk. فقال سيدنا عبد القادر الجيلاني يا ابن السقا عبد الرحمن ما رأيكما نزور هذا الولي الصالح، نزور بنية نستفيد من كراماته، من علومه، من أسراره، من حكمته، هذا ولي من أولياء الله. فقال ابن سقا هذا ولي يقولون أنه يظهر ويغيب فجأة، هذا ولي أنا أسأله سؤال حتى لا يعلم الجواب، لا يأتي بالجواب ويكون ذليلا أمام الجميع، وكل بغداد يسمعون علماء وغيرهم أن هذا الشاب ابن سقا غلب على هذا الولي صاحب الكرامات. Kemudian karena terdengar adanya seorang wali yang agung, yang mulia, yang terkenal dan memiliki karomat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengusulkan kepada kedua temannya yaitu Ibnu Sako dan Abdurrahman agar bagaimana kalau kita sowan ke wali tersebut. Kita sowan dalam rangka untuk tabarukan, minta doa agar kecipratan barokah ilmunya dan asrornya. Kata Syekh Abdul Sako, ya sudah, nanti saya mau sowan, saya ikut sowan, kita ziarah, kita berkunjung ke wali tersebut, silaturahim. Saya akan ngetes wali yang katanya kalau lagi ngisi pelajaran ada di kursi tahu-tahu ngilang. Saya mau tes, saya berikan pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab oleh wali tersebut, sehingga ketika wali tersebut tidak bisa menjawab, maka dia akan terhinakan di hadapan para santri-santrinya dan akan tersiar di seluruh kota Baghdad bahwa seorang wali telah dihinakan, telah dikalahkan oleh seorang Ibnu Sakho. وقال عبد الرحمن هذا ولي صاحب الكرامات كرامات، أنا أجربه وأسأله سؤال لا يعلم الجواب. Begitupun Abdurrahman sama seperti Ibnu Sakho. Itu wali itu keramat katanya. Ya oke, kita silaturahim ke sana, nanti saya juga akan tes. Saya punya pertanyaan, saya kasih pertanyaan yang wali itu juga tidak akan bisa menjawabnya, tidak ada jawabannya. Nah, katanya punya karamat, saya pengen tes seperti apa keramatnya. فقال سيدنا الغوث العظيم سيدنا عبد القادر الجيلاني حاشا أن أزور ولي الله بنية خبيثة، حاشا أن أزور ولي الله للتجربة، حاشا أن أزور ولي الله قلة الأدب والحياء في حق العلماء والأولياء. أنا أزور هذا الولي بنية إن شاء الله لكي أستفيد من كراماته، من علومه وأسراره وحكمته، لأخذ أدبا مع هذا الولي. Lalu mendengar pendapat kedua temannya itu, Syekh Abdul Qadir mengatakan sangat tidak pantas. Jangan sampai
kita nanti sowan ke wali tersebut membawa niat yang tidak baik, niat yang buruk. Kita niat sowan ke wali tersebut, kita bawa niat untuk ngetes, menjatuhkan martabatnya. Jangan sampai, sangat tidak pantas. Tapi kita sowan ke sana, kita niatin, kita tabarukan, kita niat mengambil manfaat dari keberkahan ilmunya, keramatnya, asrornya, dan hikmah-hikmah yang akan wali tersebut berikan kepada kita. Jangan kita punya niat yang buruk, jangan kita sul adab terhadap seorang wali yang akan kita silaturahimi. فوصلوا إلى مجلس وإلا الشيخ لم يوجد على كرسيه. Lalu mereka mendatangi majelis seorang wali tersebut. Nah, ketika masuk ke madrasah itu ternyata walinya sedang tidak duduk di kursinya. بعد فترة فجأة ظهر على الكرسي وبدأ بالدرس والوعظ. Selang beberapa waktu, tahu-tahu kursi yang tadinya kosong itu langsung ada sosok seorang wali yang sedang dicari dan yang lagi akan diswadi. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya itu isyarat agar dua teman Syekh Abdul Qadir ini sadar bahwa wali tersebut benar-benar mulia dan punya karomat. Tahu-tahu ada di kursinya. وهم لم يروا هذا الولي والولي لم يراهم. وانظروا كرامات الولي. Nah, pada saat wali tersebut duduk di atas kursi, wali tersebut sejatinya belum pernah mengenal ketiga pemuda tersebut, belum pernah kenal Syekh Abdul Qadir, belum pernah ketemu dengan Ibnu Sakho, belum pernah berjumpa dengan Abdurrahman. Begitupun sebaliknya, mereka pun belum pernah kenal dan ketemu dengan seorang wali tersebut. Nah, kita lihat bagaimana karomat dari seorang wali tersebut. ثم وجه إليهم فقال يا ابن سقا أنت، شوف هذا كرامات الولي يعني، يا ابن سقا أنت أتيت عندي بنية خبيث، نيتك خبيث، وإنك تتكبر بعلمك، وقلت هذا الولي أسأله سؤال لا يأتي بالجواب ويكون ذليلا أمام الجميع، وجميع بغداد يسمع بأن الشاب ابن سقا غلب على هذا الولي صاحب الكرامات، والولي صار ذليلا أمام العالم. يا ابن سقا هذا سؤالك وهذا جوابك. Kemudian wali tersebut memandang kepada tiga pemuda yang mau sowan itu, Syekh Abdul Qadir dan kedua temannya. Lalu seorang wali tersebut langsung menatap Ibnu Sakho dan mengatakan, wahai Ibnu Sakho, engkau datang ke sini, sowan ke sini dengan membawa niat yang buruk, dengan niatan bahwa engkau ingin menjatuhkan martabatku. Mentang-mentang engkau memiliki ilmu, engkau sombong dengan ilmumu. Engkau ingin melemparkan sebuah pertanyaan yang aku tidak akan bisa menjawabnya, sehingga nanti aku malu, terhinakan di hadapan murid-muridku, dan terdengar di seluruh kota Baghdad bahwa seorang wali telah dihinakan, dikalahkan olehmu. Niatmu sungguh tidak bagus dalam sowan kepadaku. يا ابن سقا سيأتي زمان وتسور تكون عالما كبيرا، ولكن ابن سقا أنت تتكبر والكبرياء لله، أنت معجب بنفسك. يا ابن سقا لا تنسى إن الشيطان طرد من الجنة بسبب تكبره وعنادا في تكبره وعجبه، فصار لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كلهم على الشيطان. يا ابن سقا إني أراك في تكبرك وعجبك ستموت كافرا يا ابن سقا، ستموت كافرا والعياذ بالله. Kemudian setelah dibaca pikiran dan hati Ibnu Sakho, wali tersebut mengatakan, inilah pertanyaan dan jawabanmu. Dalam artian,
pertanyaan yang disimpan oleh Ibnu Sakho sudah terjawab oleh seorang wali akan kekeramatan wali tersebut. Kemudian dikatakan kepada Ibnu Sakho, wahai Ibnu Sakho, engkau memang seorang yang alim, yang memiliki ilmu, tetapi engkau ini memiliki kesombongan dan bangga diri. Kelak engkau akan menjadi seorang yang alim, akan menjadi seorang menteri. Tetapi ingat bahwa orang yang memiliki sifat sombong, orang yang memiliki sifat ujub, berbangga diri, maka itu orang tersebut telah mewarisi sifatnya setan, yang mana setan itu dilemparkan, dikeluarkan dari surganya Allah karena sebab ia takabur, ia sombong terhadap dirinya sendiri, sehingga dilemparkan dari surganya Allah. Ya Ibnu Sakho, karena engkau telah mewarisi sifat takabur, sifat berbangga diri, maka kelak engkau pun akan sama seperti setan. Ketika engkau meninggal, engkau akan mati dalam keadaan kafir, kata seorang wali tersebut. ولا تنسى يا ابن سقا التكبر والمتكبر وارث الشيطان لعنة الله عليه. Dan jangan pernah lupa wahai Ibnu Sakho bahwa takabur, sifat sombong itu merupakan warisan dari syaitan laknatullahi alaih. وجاء يا عبد الرحمن أنت قلت هذا الولي كرامات كرامات كرامات، يعني استهزاء. هذا ولي كرامات، أجربه كيف هذا ولي، أجربه وأسأله سؤال لا يأتي بالجواب. Kemudian wali tersebut memandang ke Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, kamu pun sama. Kamu ini meremehkan, tidak mempercayai seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Wali apa itu? Karamat itu apa keramat? Enggak ada keramat-keramatan, kata Abdurrahman. Engkau pun sama, niatmu buruk dalam sowan kepadaku. Engkau ingin ngetes akan kewalianku, akan kekeramatanku. Engkau pun sama ingin melontarkan sebuah pertanyaan yang aku tidak akan bisa menjawabnya. ثم يا عبد الرحمن ستكون صاحب المنصب في الدولة وتأكل الحرام وتأكل الحرام وتأكل الحرام وتأكل الحرام إلى شامخيك. Wahai Abdurrahman, karena niatmu yang buruk tersebut, maka kelak engkau akan menjadi seorang sahibul mansab, orang yang mengurus keuangan negara. Dan karena engkau dipercaya mengurus keuangan negara, engkau pun akan melakukan tindakan korupsi, sehingga engkau senantiasa memakan makanan yang haram hingga keharaman menutupi sekujur tubuhmu. ثم وجه إلى شيخنا السيد عبد القادر الجيلاني فقال يا شيخ عبد القادر أيها السيد الشريف الشيخ عبد القادر أيها نوره من نور جده صلى الله عليه وسلم. Kemudian seorang wali tersebut memandang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai pemuda yang tampan, wahai sayyid yang syarif yang mulia, wahai sosok yang di dalam dirinya ada cahaya dari cahayanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقلت حاشا أن أزور ولي الله بنية سيئة أو خبيثة، أزور ولي الله للاستفادة من كراماته، من أسراره، من علومه، من بركاته، فنعم النية يا سيد الشريف. Engkau mengatakan bahwa sangat tidak pantas ketika sowan kepada seorang wali dengan niat yang buruk, yang khabisa, dan engkau pun niat sowan kepadaku dalam rangka untuk tabarukan, untuk mengambil manfaat, mengambil faedah dari ilmuku, dari keberkahanku, dari hikmah-hikmah yang akan aku berikan, dan dari sir-sir atau asrarku. ويعطيه بشرى لسيد عبد القادر الجيلاني، يا سيد الشريف يا حامل نور جده، يا وارث علوم جده سيدنا رسول الله، يا وارث أخلاق جد سيدنا رسول الله،
يا وارث محبة جدي سيدنا رسول الله، يا ابن علي بن أبي طالب، يا ابن الحسن والحسين، يا سيدي الشريف، ستكون سلطان أولياء، سيد الأولياء من دون آدم إلى يوم القيامة، وغوث الأعظم من دون آدم إلى يوم القيامة، وقطب الأقطاب من دون آدم إلى يوم القيامة. Lalu seorang wali itu memberikan kabar gembira kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Sayyid yang mulia, wahai orang yang mewarisi ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang yang mewarisi akhlak dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai putra dari Sayyidina Ali, putra daripada Sayyidina Hasan dan Husain, kelak engkau akan menjadi pemimpin para wali, Sultanul Aulia, dari semenjak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. Engkau akan memimpin para wali-wali tersebut. ويكون علومك في الشرق والغرب الدنيا كلها. Dan kelak ilmumu akan tersebar di seluruh penjuru dunia, baik di barat maupun di timur. وسيأتي زمان وتقول بأمر من الله قدم هذا على رقبة كل ولي وولية لله. Dan akan datang suatu masa engkau akan mengucapkan bahwa telapak kakiku ini akan berada di atas pundak para wali, baik yang wali laki-laki maupun perempuan. ويا سيد الشريف من الآن ليس قدم واحد، قدميك اثنين قدم، على عنقي، على عاتقي، على رأسي، وعلى عيني يا سيد الشريف. Wahai Tuan yang mulia, jangan menunggu nanti lagi, jangan menunggu masa yang akan datang. Mulai sekarang, kata seorang wali tersebut, kedua telapak kakimu, tidak hanya satu, kedua telapak kakimu akan berada di atas pundakku, di atas kepalaku, dan menutupi kedua mataku. Ini menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan menjadi sosok yang memiliki derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. يأتي زمن أخذوا إجازة شهادة كلهم، شهادة جامعة. ابن سقا صار وزير الخارجية للدولة الإسلامية. بغداد في وقتها كانت عاصمة الإسلام وعاصمة ثقافة الدنيا كلها. Kemudian setelah ketiga orang tersebut, pemuda tersebut, Syekh Abdul Qadir, Ibnu Sakho, dan Abdurrahman, telah lulus dari madrasahnya, selesai dari nyantrinya, mendapatkan syahadah. Kemudian Ibnu Sakho menjadi menteri luar negeri dari Daulah Islamiyah, dari negara Islam. Menteri luar negerinya kota Baghdad, karena pada saat itu kota Baghdad merupakan sentral dari negara-negara Islam yang ada di seluruh dunia. فابن سقا صار وزير الخارجية، أي دولة يغلب عليهم. وكان في بلد فرانشيس يعني فرنسا صار له مرض جذام، يعني الجذام ينزل اللحم من العظم نعوذ بالله ويطلع منه ريحة كريهة ولا أحد يقدر يتقرب إليه. Kemudian pada suatu waktu Ibnu Sakho melakukan kunjungan ke luar negeri, melakukan kunjungan ke Perancis. Lalu pada saat berada di kota tersebut, di negara tersebut, Ibnu Sakho mengalami penyakit yang sangat parah, yaitu penyakit kulit, yang mana kulitnya sangat menjijikan. فالتاجر من تجار مشهور في بغداد دائما يسافر إلى بلد فرنش، وهو رواية عنه يقول أيضا أنا ذهبت إلى بلد فرانشيس يعني فرنسا للتجارة من بغداد، وأنا أمر بزقاق في فرنسا في زقاق إلا سمعت صوت يعني أنين واحد مريض يقول مريض هو. قلت سبحان الله من هذا؟ رحت شفت مرض جذام رموه في المزبلة.
أعوذ بالله العظيم. قلبت هذا إلى هو ابن السقا. Lalu selain Ibnu Sakho ada juga seorang pengusaha kaya raya yang biasa melakukan niaga ke ke negara Prancis. Nah, pada saat tiba di negara Prancis, sedang melintasi jalan di kota Prancis, orang tersebut, pengusaha tersebut mendengar rintihan orang yang sedang kesakitan. Aduh. Ternyata begitu didekati, orang tersebut sedang mengalami penyakit yang sangat parah, penyakit kulit yang baunya sangat menjijikan, penuh dengan nanah. Begitu dilihat ternyata seorang Ibnu Sakho. Terkejut pengusaha tersebut. Ternyata yang dilihat adalah Ibnu Sakho. فقلت يا ابن سقا أنا تاجر فلان من بغداد هل عرفتني؟ فقال سوى رأسه نعم ما يتكلم. ثم قلت يا ابن سقا ماذا جرى بك؟ فكان أسمع صوت هو من قلة أدبي تكبر نعوذ بالله. Lalu setelah dilihat bahwa itu adalah Ibnu Sakho, ditanya, wahai Ibnu Sakho, aku ini bangsawan kaya raya yang suka berniaga ke Perancis. Apakah kamu masih ingat? Dijawab, iya saya ingat. Kemudian ditanya lagi, lalu kenapa kok kamu bisa seperti ini? Apa yang terjadi dengan dirimu? Ibnu Sakho menjawab, ini mungkin akibat saya tidak memiliki sopan santun, punya niat yang buruk ketika sowan terhadap seorang wali pada saat itu. يا ابن سقا هل باقي شيء من علمي أو من القرآن في صدرك شيء؟ سوى إشارة لا. Kemudian ditanya lagi, wahai Ibnu Sakho, kamu ini kan orang alim, apakah masih ada sisa dari hafalanmu akan Al-Quran? Lalu dengan isyarat menjawab tidak ada. فقال آية واحدة تدل على كفره نعوذ بالله. Kecuali satu ayat yang menunjukkan akan kekafiranku. وكان وجهه على الشمس وأنا درت إلى جهة القبلة وهو كأنه 20 نفر كأنه وجهه إلى الشمس. هذا مريض لا يستطيع يتحرك وهو في سكرات الموت. لا يمكن يعني البشر في السكرات بيدير نفسه بهذا القوة إلى الشمس. Posisi Ibnu Sakho pada saat itu adalah wajahnya menghadap ke arah matahari. Ini menandakan isyarat Ibnu Sakho sedang menyembah matahari, tidak menghadap kiblat. Seakan-akan tubuhnya yang sakit, yang harusnya luluh lantai itu seperti ditopang oleh 20 orang untuk dihadapkan ke arah matahari. وهو آخر شيء أنا وجهت القبلة وإلى الشمس، وجهت القبلة وإلى الشمس المغرب. آخر شيء هو مات وإلى مشرق وإلى الشمس وجهه. Hingga seorang bangsawan tersebut mencoba menghadapkan wajah Ibnu Sakho ke arah kiblat, tetapi setelah hadapkan ke arah kiblat, otomatis balik lagi ke arah matahari. Begitu seterusnya hingga pada akhirnya Ibnu Sakho meninggal dalam keadaan menghadap ke arah matahari. عبد الرحمن في آخر عمره صار مريض وزاره بعض الأحباب أصدقاء في بيته. Sedangkan Abdurrahman di akhir hayatnya setelah beliau menjadi menteri keuangan dan korupsi, memakan harta yang haram, menderita sakit di rumahnya dan kawan-kawannya akhirnya membesuknya. فسألوه ماذا جرى بك؟ معالي وزير المالية كان عبد الرحمن، صار وزير المالية يعني اقتصاد الإسلام. فقال أنا من تكبري وقلة الأدب في حق أولياء الله وأنا أكلت الحرام. هذا الولي قال إلى شامخيك لا أنا الآن غرقت في الحرام في بحر الحرام نعوذ بالله. Kemudian teman-teman kawan-kawannya yang membesuknya bertanya, wahai Abdurrahman, apa yang terjadi terhadapmu? Kenapa kok bisa sakit seperti ini? Abdurrahman menjawab, ini akibat saya sombong, saya takabur, saya su'ul adab,
tidak memiliki sopan santun pada saat sowan kepada seorang wali, sehingga saya mengalami atau kualat sakit seperti ini. أما سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قام أستاذه وشيخه الشيخ أبو سعيد المخزومي مبارك بين جميع تلاميذه طلابه، أعطى المدرسة هدية لسيدنا عبد القادر الجيلاني وهذا الشاب الجميل. Adapun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, setelah beliau lulus dari madrasah tersebut, maka gurunya Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi menghadiahkan madrasahnya, pesantrennya untuk dilanjutkan dibina oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semuanya, baik yang pusat maupun yang cabang, dihadiahkan kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. وبدأ بالدرس، وصل عدد الطلبة والطالبات إلى أكثر من 70,000 في درس واحد. Kemudian beliau memulai mengurus pesantren, mengajarkan santri-santri, hingga santri-santrinya itu jumlahnya lebih dari 70.000 santri. إن شاء الله ونهاية هذا الدرس خلاص يعني باقي شيء بسيط إن شاء الله. وصية الشيخ كان كلمة إن شاء الله. ثم بعض المنكرين لكرامات سيدنا عبد القادر الجيلاني في بغداد قالوا لا نصدق هذا. آخر واحد كيف 70,000 كيف يسمع آخر واحد صوت الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ قالوا هذا كرامات، هل تصدقون نحن نوديهم؟ قالوا نعم، إذا وقفنا في آخر الصف وسمعنا صوت الشيخ نحن نتوب على يد الشيخ، وعدا هذا نتوب على يدي الشيخ. هذا منكرين الكرامات، جمعهم كلهم ودوهم إلى درس وجلسوا آخر الصف. شوف الشيخ لا يرفع صوته ولا ما في لا ميك ولا شيء. قالوا هل تسمعون؟ قالوا والله نسمع، يعني كأننا في أول الصف. Ketika beliau mengajarkan 70.000 bahkan lebih santrinya, ternyata berkahnya sowan seorang wali dengan penuh adab, karomahnya nyiprat, bahwa ketika beliau mengajar, orang yang paling berada di barisan paling belakang duduknya dari 70 orang tersebut itu mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti orang yang duduk di barisan paling depan. Padahal dalam menyampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan suara yang datar, tidak dengan keras, tidak juga dengan lantang, dan tidak menggunakan mikrofon, hanya dengan suara yang sebagaimana biasanya orang mengajar. Tetapi orang yang paling belakang bisa mendengar dengan jelas apa yang beliau uraikan dari pelajaran-pelajaran tersebut. Nah, keramat seperti ini, keberkahan dari seorang wali yang beliau sawali ini ternyata diingkari, tidak dipercayai oleh ulama-ulama setempat. Mereka tidak percaya bahwa masa iya sih Syekh Abdul Qadir dalam mengajarkan santri-santrinya, orang yang di paling belakang itu bisa dengar dengan jelas sama seperti orang yang ada di barisan paling depan. Nah, banyak yang mengingkarinya dari kalangan ulama Baghdad. فبعد انتهاء الدرس أخذوهم كلهم إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني، فتابوا على يد الشيخ رضي الله تعالى عنه، ولم يفارقوا مجلس الشيخ إلى نهاية عمرهم. Kemudian ulama-ulama yang mengingkari tadi pengen ngetes, saya nggak percaya. Akhirnya ikut bergabung dalam pelajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ternyata begitu bergabung, mereka duduknya di paling belakang, paling ujung, barisan yang paling belakang, paling pojok, paling akhir. Begitu Syekh Abdul Qadir menyampaikan, ternyata benar. Penjelasannya sangat jelas didengar, sama seperti ketika duduk di depan. Mengetahui hal tersebut, akhirnya setelah pelajaran berakhir, mereka semua mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan bertobat di atas bimbingan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan pada akhirnya mereka ulama-ulama yang mengingkari karomat seorang wali itu tidak pernah meninggalkan untuk ngaji bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hingga akhir hayat beliau. نعم، من هذا كما يقول سيدنا علي: وإرشاد أستاذ وطول الزمن. هذا إرشاد أستاذ، يكون طالب مؤدب من حلقي أستاذه.
مؤدب في حق والديه، مؤدب في حق كبير السن، مؤدب في حق أقاربه، مؤدب في حق العلماء، مؤدب في حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi inilah sekelumit kisah bagaimana proses belajarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang penuh dengan adab dan etika, sebagaimana wasiatnya Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa alaihi salam, wa irsadu ustadzin wa tulaz zabadin. Pentingnya ada bimbingan seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz, pentingnya bimbingan mereka untuk bagaimana kita beretika, berakhlak terhadap guru kita, terhadap orang tua kita, terhadap para ulama, terhadap sesama kita. من الطالب إذا كان طالب حافظته مشغول أو ناقص لا يحفظ كثير، يعني ذكاء ضعيف أو حافظة ضعيف، فعليه بقراءة سورة انشراح بعد كل صلاة 10 مرات، بعد كل صلاة الفرض 10 مرات سورة انشراح، ولكن يطول، ليس واحد يوم، يطول سنة سنتين، ولكن يرجع ذكاؤه أحسن ذكاء وعقله وحافظته. Kalau misalkan ada di kalangan para santri atau dari kita sendiri memiliki daya tangkap yang lemah, sulit dalam menghafal, maka kita bisa bertabaruk dengan mengamalkan membaca surat Al-Insyirah 10 kali setiap pada sholat. Kita istiqomahkan, fa insyaallah dalam jangka setahun atau 2 tahun, maka insyaallah daya tangkap kita akan semakin membaik. Barokahnya surat Al-Insyirah, kata beliau. ومن من الطالب يريد العلم فعليه دائما على الوضوء. Dan bagi para santri yang ingin mendapatkan ilmu yang berkah, mudah memahami ilmu, maka agar senantiasa dawam membiasakan diri dalam keadaan memiliki wudu. وقراءة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كل يوم 313 بعدد أهل بدر هدية. Dan juga melazimkan membiasakan bersalawat sebagai hadiah atau persembahan kepada baginda Rasulullah SAW setiap hari 313 kali. وإذن إن شاء الله بنية العلم إن شاء الله أيضا بيقرأ بشائر الخيرات سيدنا عبد القادر الجيلاني إذا أمكن في التهجد، إذا لم يمكن بالنهار أيضا يجوز بعد صلاة الفجر. Dan juga dengan niat kita agar mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat, kita dawamkan juga, kita biasakan membaca sholawat basyairul khairat. إن شاء الله في الختام مسك إن شاء الله نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله إن شاء الله بنية العلم ولد الصالح ورزق واسع حلال واطمئنان القلب إن شاء الله. Insyaallah di akhir sebelum kita tutup dengan doa, kita akan sama-sama bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan niat agar kita mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keturunan yang soleh soleha, mendapatkan rezeki yang berkah melimpah, dan juga dengan niat agar kita senantiasa diberikan keselamatan dan keberkahan hidup. وأيضا إن شاء الله بنية ذرية صالحة وأولاد، يعني زوجة صالحة أو زوج عالم صالح إن شاء الله. Dan juga insya Allah dengan niat agar suami atau istri kita menjadi orang yang soleh ataupun soleha. إن شاء الله كذا بصوت جوهري حتى الشيطان يهرب إن شاء الله، يقهر، لأن الشيطان يسمع اسم سيدنا رسول الله يقهر، يزعل، يعني يغضب. Insya Allah nanti beliau yang akan memulai, kita mengikuti beliau dengan suara yang penuh semangat dan keras. Karena syaitan ketika mendengar nama baginda Rasul Muhammad SAW, syaitan tersebut akan lari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Yang keras hatta insyaallah barakat rizq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. هذا الرجال ما في صوت هذا. Tidur. Ayo, yang kalangan laki-lakinya nggak ada suaranya katanya. Apa pada tidur semua?
تعبانين تدور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن شاء الله كل يوم 317 كما قلنا. هذا أمر سيد عبد القادر الجيلاني. إن شاء الله جميع البركات، بركات العمر، بركات الذرية، بركات الرزق الواسع الحلال، بركات علماء إن شاء الله، أولاد ذرية علماء إن شاء الله، وجميع بركات الدنيا والآخرة كلها إن شاء الله. Insyaallah kita amalkan satu hari 313 kali selawat yang tadi. Ini merupakan ajaran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan keturunan yang soleh-solehat, dan juga keberkahan ilmu, keberkahan baik dunia maupun akhirat kelak. Insyaallah هذا دعاء كلنا مع بعض نقول آمين، حتى ملائكة الرحمن معنا بتقول آمين، ورب العزة والجلال يستجيب دعانا جل جلاله. Saatnya kita doa bersama dan kita aminkan dengan penuh semangat dan penuh munajat dengan suara yang keras agar malaikat Rahman senantiasa turut mengamini doa kita sehingga doa kita menjadi mustajab, diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalah wa halalan tayyibah wa qalban khashi'ah wa lisanan dhakirah. Amin. وبدنا صابرة. Amin. اللهم احفظنا وأولادنا. Amin. واجعلنا من العلماء العاملين. Amin. والأغنياء الشاكرين. Amin. اللهم احفظ دار الروضة. Amin. وإمامها. Amin. وطلابها. Amin. هذا المدرسة العظيمة إن شاء الله. Amin. وخدامها. Amin. ومن يعمل فيها. Amin. واجعل لهم ورثة بعد ورثة، خاصة للسيد الشريف محمد سليمان إن شاء الله ورثة بعد ورثة إلى يوم الدين، ورثة بالعلم إلى يوم الدين، ورثة أهل بيت رسول الله بالعلم، ورثة أهل بيت رسول الله بالعلم والبركة إن شاء الله إلى يوم الدين. Amin. اللهم احفظ أندونيسيا. Amin. اللهم احمي أندونيسيا. Amin. اللهم استر أندونيسيا Amin. وتركيا ويمن Amin. وعراق سوريا ومصر ميانمار أفغانستان باكستان وجميع البلدان الإسلامية. اللهم احفظ من شر الكافرين. Amin. من شر الكافرين. من شر الظالمين. من شر الظالمين. من شر المنافقين. من شر الفاسقين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا. Amin. واشف مرضانا. Amin. واقض ديوننا. Amin. وسهل أمورنا. Amin. اللهم أعطنا سؤلنا يا الله Amin. في الدين والدنيا والآخرة. Amin. اللهم أعطنا سؤلنا يا الله Amin. في الدين والدنيا والآخرة. Amin. يا مجيب استجب دعانا Amin. برحمة سيدنا رسول الله، بشفقة سيدنا رسول الله، Amin. ببركة سيدنا رسول الله، Amin. خاصة بسر أسرار سيدنا عبد القادر الجيلاني، Amin. وبعلوم سيدنا عبد القادر الجيلاني، Amin. وببركة سيدنا عبد القادر الجيلاني، Amin. وبحكمة سيدنا عبد القادر Amin. الجيلاني. استجب دعانا يا الله. يا الله Amin. يا مجيب الدعوات، Amin. يا من بيده ملكوت Amin. الأرضين والسماوات يا رب العزة والجلال. وصلى الله وسلم على سيد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إجابة منك يا رحمن البركة الفاتحة مع الصلوات إن شاء الله. تيجا صلاة السلام سما على سيدنا رسول الله إن شاء الله. ينقراس شيطان لاري. اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhirnya seluruh rangkaian acara Milad Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Rodoh yang ke-9 telah kita lalui bersama, dan akhirnya sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Kami selaku pembawa acara, apabila ada khilaf kata dan perbuatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam, jazakumullah khairan jaza wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يلا.